Saludos queridos hermanos y amigos, en este día nos da mucha alegría el poder estar con ustedes. Greetings, beloved friends and brothers. On this day, we're very joyful to be able to be with you. Seguramente la expresión de la palabra que vamos a compartir será de bendición para todos nosotros. Surely the expression of the word that we're going to share today will be of blessing to all of us. Vamos a leer la escritura en el libro de Romanos en el capítulo número 12 y verso 1. Let's go ahead and read the scripture in Romans 12, verse 1. Y dice así: Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego a cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. And so it reads, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Después de el apóstol Pablo en los capítulos anteriores haber definido aspectos dogmáticos o doctrinales, After Apostle Paul has defined some dogmatic or doctrine issues previously, entra con un así que, he comes in with Así que, I beseech you, or como therefore, una conexión entre lo que ha venido diciendo anteriormente y lo que va a decir. has a connection between what he's been saying previously and what he's about to say. Está a punto de empezar a compartir algunos deberes generales como particulares de los creyentes. He's about to start going into some things that are particular to believers. En el Evangelio hay verdades absolutas y verdades relativas. In the gospel, there is absolute truth and relative truth. Así es como operan las verdades y las promesas de Dios. That's how God's promises and truths operate. Por ejemplo, la salvación es un absoluto, For example, salvation is an absolute porque ya no queda nada por hacer. because there's nothing left to do. Todo lo que fue necesario hacer para que hubiera salvación fue Everything- hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Everything that was necessary to be done was already, for there to be salvation, was already done by Christ on the cross of Calvary. Pero en relación a un estilo de vida abundante, But in relationship to a lifestyle that's abundant, or an abundant lifestyle, tiene mucho que ver la manera en que nosotros nos conducimos. has a lot to do with the way that we conduct ourselves. Vienen las exhortaciones de Pablo en este capítulo 12, Paul's exhortations come in this chapter 12, tocante a deberes muy prácticos. touching on very practical matters. Y el apóstol empieza diciendo, os ruego. And the apostle begins by saying, I beg you, Pero ese ruego or I beseech estaba you, fundamentado en una verdad. is founded on a truth. Dice, os ruego por las misericordias de Dios. He says, I beseech you by the mercies of Es God. decir, tomen en cuenta la compasión que Dios ha tenido para con ustedes. That's to say, take into account the compassion that God has had with you. La compasión de Dios tiene una naturaleza libre e inmerecida. God's compassion has a free and undeserving will. Es decir,
nosotros no merecemos esa misericordia, It's to say we don't deserve that mercy, pero el fruto de la salvación but the fruit of en salvation Cristo Jesús in Christ es Jesus precisamente esa misericordia. is precisely that mercy. Es por eso que Pablo también escribió That's why Paul also wrote que la misericordia se interpone o se antepone al juicio. that the mercy places itself before or protects before judgment. Es decir, It's to say el poder de la resurrección de Cristo y en su sacrificio the power of the resurrection of Christ and his sacrifice impide que nosotros recibamos la justa retribución por nuestras maldades. impedes us for us receiving our just retribution for our wickedness. Podremos decir que la misericordia encarnada es Cristo, We could say that the incarnated mercy is Christ, ya que por causa de Él es que la misericordia de Dios nos ha alcanzado that because of him is that the mercy of God has reached y us nos ha dado salvación. and has given us Y salvation. en esa salvación And in that se ha salvation, demostrado extensivamente it's been extensively que demonstrated Dios tiene cuidado de nosotros. that God watches over us. Y entonces Pablo dice, yo les ruego And so then Paul says, I beseech you que se presenten that you present o que yourself, presentéis. or that you present. La palabra presentar The word present es un indicativo de asumir, is an indicative of assuming, de tomar, of taking, de aceptar. of accepting, De tal manera que lo que el apóstol Pablo está diciendo in such a way that what the Apostle Paul is es que saying cada uno de nosotros tiene que ser conscientes is that each and every one of us must be de que conscious Dios nos dio la salvación en su misericordia that God gave us salvation in his mercy para que ahora podamos presentarnos ante Él. so that now we could present ourselves before Si him. recordamos el libro de Génesis allá en los primeros 2 capítulos, If we remember the book of Genesis in the first 2 chapters, donde se relata la creación del hombre y su puesta en el huerto del Edén, where the creation of man is told and its placement in the Garden of Eden, Dios le habla al hombre y le hace ver todos los beneficios que tiene en el huerto del Edén. God speaks to man and makes him see all the benefits that he has in the Garden of Eden. Pero al mismo tiempo But at the same le hace time, ver que hay una responsabilidad. he lets them know or lets them see that Y there le is a dice responsibility. literalmente, And it literally de says, todo fruto de árboles del huerto pueden comer, of every fruit of every tree of the garden you may eat, pero del árbol de la vida, del conocimiento, perdón, de la ciencia del bien y del mal, but of the tree of the knowledge of good and evil, no comerán, you will not eat. porque el día que coman de él, Because the day that you eat of it, entonces morirán. you will die. El resultado de la desobediencia The result of disobedience fue que Adán tuvo temor de presentarse ante Dios. was that Adam feared or was afraid of presenting himself before La God. Biblia enseña que todos los días The Bible says that every day Dios descendía al huerto para hablar con el hombre. God would descend down to the garden to talk with man. Y el hombre recibía eso con placer, con alegría, And the man would receive that with joy and pleasure porque entendía que la presencia de Dios era una bendición sobre su vida. because he understood that the presence of God was a blessing over his life. Pero inmediatamente después de haber desobedecido, But immediately after having disobeyed, él ya no se quiso presentar delante de Dios. he no longer wanted to present himself before God. Se escondió. He hid. Es decir, It's to say, la responsabilidad de presentarse ante Dios the responsibility of presenting before God lo llevó a una evasiva, took him to an evasive porque maneuver ahora era consciente because now he was de que conscious él había fallado. that he had failed. Desde ese tiempo para acá, From that time on, el hombre sin Dios vive alejado de él, the man without God lives separated from him, escondido. hidden. Pero Pablo le dice aquí a aquellos que han conocido al Dios que los creó But Paul tells here men that have known the God that's created them y que han sido restaurados en la capacidad de presentarse delante de and él, that have been restored in the ability to present themselves before que him, para agradar a aquel que los salvó, that in order to please the one that saved them, deben en primer lugar considerar las misericordias de Dios. they should firstly consider the mercies of God Redimió nuestra maldad, to redeem our no nos wickedness. culpa más por nuestras faltas, He no longer blames us for our porque Él ya faults nos perdonó. because he's already forgiven Y us. eso es misericordia. And that is mercy. Pero luego nos llama a presentarnos delante de Dios But then it calls us to present ourselves before como un God sacrificio vivo y santo as a living sacrifice, que es holy, agradable a Dios. acceptable to La God. escritura nos enseña Scripture en teaches varios in pasajes various que passages así como antes presentábamos nuestros miembros para el pecado, that just like we used to offer up our members for sin, ahora tenemos que
presentarlos para justicia. We now have to present them for Es righteousness. decir, It's to say, necesitamos aprender we have to learn a desarrollar una actitud de gratitud to develop an attitude of que gratitude nos va a llevar a la capacidad de hacer un sacrificio vivo para Dios. that will take us to have the capacity to do a living sacrifice for Lo que God. eso significa What that means es vivir una vida de resurrección. is to live a life of resurrection. En el libro de Colosenses capítulo 3, In the book of Colossians chapter 3, Pablo declara algo muy similar. Paul declares something very similar. Y dice, And he says, si habéis pues resucitado con if Cristo, you have resurrected with Christ, buscad las cosas de arriba, seek the things above, donde está Cristo sentado a la diestra del where Padre. Christ is seated at the right hand of the Father. Por causa de la misericordia de Dios, Because of the mercy of God, podemos presentarnos nuevamente ante el Padre. we can present ourselves before the Porque Father. Jesús Because hizo un Jesus camino nuevo y vivo made a new and living a path través del velo, through the veil que es su cuerpo, that is his body, para que ahora nosotros podamos presentarnos so that now we can present ourselves ante el trono de su gracia before the throne of grace y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. and find mercy in a time of need. Es por eso que el llamado a presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios That's why the call to present ourselves as a living sacrifice that's holy and acceptable to no es God otra cosa que vivir una vida de dominio propio is no other thing than to live a life of self-discipline, para poder doblegar so that we can y subdue rendir ante Dios and subdue before nuestra God naturaleza humana. our human Eso es nature. lo que significa That's what it means presentar un sacrificio vivo. to present a living Y sacrifice. presentamos ese sacrificio vivo And we present this living sacrifice con un culto de entendimiento. with an offering of Es understanding. decir, It's to say, lo estamos haciendo conscientemente. we're doing it consciously. Porque ahora conocemos la diferencia entre el bien y del mal. Because now we understand the difference between good and Y evil. tenemos el Espíritu de Dios And we have the Spirit of que God intercede por nosotros that intercedes y for nos us ayuda en nuestra debilidad. and helps us in our weakness. Seguidamente en el verso 2, And following that in verse Pablo 2, continúa diciendo, Paul continues to say, ya que se han presentado como un sacrificio vivo, now that you have presented yourself as a living Entonces, sacrifice, then pueden evitar conformarse a este siglo. you can avoid conforming to this world. Por eso dice, That's why it says, no os conforméis a este siglo. do not conform to this La world. palabra conformar The word conform quiere decir hacerse a la forma de. means to make yourself in the shape Cuando of. habla de siglo, When it speaks of está hablando age, de un sistema. or world, it's speaking El about a sistema system. de vida sin Dios The system of life without que God antes nos absorbió, that absorbed us nos before, controló controlled y us, era el todo de nuestras vidas. and was everything in our life. Todos y cada uno de nosotros Each and every one of us venimos de un trasfondo. come from a background. Pueden ser diferentes, They might be pero different, todos tienen una misma característica. but they all have one similar characteristic. Estábamos alejados de Dios We y de were, sus promesas. we were away from God and His promises. No éramos hijos de Dios. We were not children of No God. habíamos degustado la misericordia del Señor. We had not found the Lord's mercy. Pero una vez probamos esa misericordia But once we've tried that y mercy la valoramos, and we valued it, nos negaremos a nosotros we mismos, would deny a los ourselves deseos pasionales, naturales y humanos, to the passionate human desires para presentarnos como un sacrificio agradable a Dios. in order to present ourselves as a pleasing and Que acceptable dice es sacrifice un to God. culto racional. That says it's a rational Es service. decir, el evangelio It's to say the gospel debe de ser razonado. must be Es rationalized. por revelación, It's by pero revelation, tienen que abrirsenos el entendimiento but our understanding must be para open comprender la verdad de Dios. in order to comprehend the truth La of palabra God. racional The word rational significa razonar, means to ration, significa pensar, to think, significa interpretar, to interpret, significa entender to y understand, hacer una decisión. and to make a En decision. este caso, In this case, entendemos dos cosas. we understand two things. La primera, The first, que tenemos una naturaleza humana that we have a human nature inclinada al pecado y a la maldad. that's inclined to sin and Pero wickedness. también entendemos But we also que understand tenemos una naturaleza espiritual, that we have a spiritual nature ya que hemos nacido de nuevo. because we've been born again. Somos hijos de Dios. We are children of Dios God. no ha mejorado lo que antes éramos. God has not improved what we used to Dios be. nos dio una nueva vida. He gave us a new life. Por supuesto, Of course. nuestra naturaleza sigue sujeta a pasiones y Our debilidades. nature is still subdued to passions and weaknesses. Es ahí donde debemos determinar It is there where we should por la end misericordia de Dios with the mercy of que God vamos a hacerle agradables a Él. that we will be pleasing to Por Him. lo tanto,
Nuestro razonamiento es, Meanwhile, our reasoning is, debo de negarme a mí mismo para agradar a Dios. I should deny myself in order to please No God. debo de ser movido por mis pasiones y por mis impulsos. I should not be moved by my passions Debo and de impulses. aprender a tener dominio propio, I should learn to have que self-discipline, por supuesto es un fruto del Espíritu Santo. which of course is a fruit of the Holy Porque Spirit. cuando Dios nos llama Because when God a calls us ofrecer un sacrificio vivo, to offer a living santo, sacrifice, holy agradable delante de and Él, acceptable to God, se puede hacer it can be done porque Él nos dio su Espíritu. because He gave us His Spirit. Recuerde que ahora vivimos por el Espíritu de Dios. Remember that we now live by the Spirit of Él God. está en nosotros He is in us, y tenemos que ser dirigidos por Él. and we must be led by De Him tal manera que es in posible such a way that it is possible hacer un razonamiento to rationalize en base al conocimiento del bien y del mal based on the knowledge of good and y evil decidir and hacer la decide voluntad de Dios. to do the will of God. El obedecer y cumplir la voluntad de Dios To obey and fulfill the will of God es una decisión is a de decision nuestra voluntad of our will como consecuencia de nuestra manera de pensar. as a consequence of our way of thinking. Luego dice Pablo, Then Paul says, no sean a la forma de este siglo. do not be conformed to this Es world. decir, It's to say, la única manera de vencer el sistema que nos rodea, the only way to overcome the system that lleno surrounds de us, egoísmo, lleno de maldad, lleno de confusión, full of selfishness, confusion, and es wickedness, cuando nosotros is when we entendemos el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. understand God's purpose and plan for our Y life. cada día And every day, estaremos creciendo y we will madurando. be growing and Y aunque maturing. estemos en un ambiente hostil y contrario, And even though we're in a hostile environment la that's contrary, verdad de Dios prevalecerá en the nosotros. truth of God will prevail Eso in me us. hace recordar a Daniel, That makes me remember Daniel allá en el libro que lleva su nombre. in the book that holds its name, Como a la edad de 17 años, how at the age of 17, él fue transportado y llevado cautivo. he was transported and taken captive. Terminó en Babilonia. He ended up in Babylon. Terminó en medio del paganismo, He ended up in the middle of en medio paganism, de la idolatría, in the middle of en idolatry, medio de las lujurias de la carne, in the middle of the flesh's lust, en medio de las in tentaciones. the middle of temptation. Pero él dijo en su corazón, But he said in his heart, propongo no I contaminarme. was set out not to let myself Ahí está la contaminate. voluntad, There is el will, reconocimiento de la misericordia de Dios. the recognition of the mercy of God. Daniel propuso no contaminarse, Daniel proposed not to contaminate pero himself, fue Dios el que lo fortaleció but it was God who strengthened para que se him mantuviera alejado de la maldad y del pecado. so that he would stay away from wickedness and evil. Dice la escritura literalmente, Or in sin, excuse me, the scripture literally y says, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. and Daniel proposed not to contaminate himself with the food of the king. ¿Por qué dijo Daniel la comida? Why did Daniel say the food? Porque en aquel tiempo, especialmente en esa región, Because in that time and specifically in that region, se celebraban banquetes dedicados a los diferentes dioses banquets were celebrated to different gods. y eran llenos de orgías, de pecado y de miseria. And they were full of orgies, sin, and misery. De manera que más que comer el alimento del rey, In such a way that more than eating the king's food, Daniel estaba evadiendo la práctica y el paganismo y el pecado y la lujuria. Daniel was evading the paganism, the sin, and the practice and all its lust. Es decir, It's la comida estaba atada a todo eso. It's to say the food was tied to all. Era el común It denominador. was the common Era denominator. lo que sucedía. It was what would go on. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? What is it that Daniel did? Él no se conformó al sistema, He did not conform to the system, sino que se levantó, but rather he stood se up paró firme sobre sus and he pies stood firmly on his e feet hizo una decisión: and he made a decision no contaminarse con la comida del to rey. not contaminate himself with the ¿Cómo king's es food. posible que Daniel pudo hacer eso? How is it that Daniel was able to do that? Porque él había sido transformado Because he had been por transformed la renovación de su by entendimiento. the renewing of his Él understanding. sabía quién era, He knew who he él was. sabía qué hacer, He knew what to do. él sabía dónde He knew hacerlo where to do y él it. sabía de quién dependía. And he knew who he depended on. A eso se refiere el capítulo 12, verso 2 del libro de Romanos. And that's what the chapter 12, verse 2 of Romans. Tiene que haber una renovación There must be a renewing en nuestra mente in our mind para no conformarnos a este so siglo. that we do not conform to this Si no world. nos renovamos con la palabra de Dios, If we are not renewed with the word of no God, podremos comprobar su voluntad. we will not be able to test Y his como will. resultado, And as a result, seremos llevados de un lado para we will otro, be taken from one place to another, movidos por los vientos del sistema que nos rodea. moved by the
winds of the system that surrounds De us. manera que Daniel demostró madurez. In such a way that Daniel demonstrated Aunque maturity, era muy joven, even though he was very young, alejado de su tierra, departed from his land, alejado de su familia, separated from his en una family, cultura in an desconocida, unknown culture, en un lenguaje in an desconocido. unknown language. Todo era nuevo para él, Everything was new to him. pero él decidió fundamentar su vida y su fe But he decided to found his life and en lo faith que él creía. in what he believed. La enseñanza o la aplicación práctica de esta enseñanza The teaching or the practical teaching of this lesson tiene como objetivo has as an objective llevarnos a decidir, to take us to por la decide misericordia que nos ha sido by impartida, the mercy that's been given to us convertirnos en un sacrificio racional. to become or turn into a rational Es sacrifice. decir, It's to say, hacer decisiones conscientes to make conscious que nos decisions van a mantener apartados de la maldad, del That- pecado y de la that desobediencia. will keep us away from wickedness, sin, and disobedience. Claro está, Of course, it's clear. ninguno de nosotros es infalible, None of us is infallible. pero podemos evitar pecar But we can avoid sinning, haciendo una decisión desde lo profundo del corazón, making a decision from the deepest part of our no heart, basado en nuestra voluntad, not based on our will, no con el fundamento de nuestro deseo, not with the foundation of our sino desire, con el fundamento but with the de la foundation palabra de Dios en el Espíritu, of the Word of God in the que Spirit nos manda a no conformarnos, that sends us to not be a no conformed, hacernos a la forma, to not make ourselves a in the ser form of, personas diferentes. to be different people. A eso se refirió el Señor Jesús That's what the Lord Jesus cuando referred to dijo, when he said, ustedes son la sal de la tierra, "You are the salt of the earth. ustedes son la luz del mundo. You are the light of the world." Una conducta apreciada por Dios A conduct that is appreciated by es la que da God buen testimonio. is the one that gives good La testimony. persona que se conduce conforme a sus A mandamientos, person who conducts himself according to his además de commandments, ser acepta ante Dios, aside from being se acceptable before convertirá God, en una persona agradable he will become a pleasing y person. estará comprobando cada día And he will be proving each con day, su experiencia en particular, with his experience in que la particular, voluntad de Dios that the will of es God buena, is good, es agradable is y es pleasing, perfecta. and perfect. Si nosotros nos decidimos If we decide a vivir en la voluntad y en el propósito de Dios, to live in the will and purpose of God, las cosas serán buenas, things will be good, las cosas serán agradables they will be acceptable y or las pleasing, cosas serán perfectas o maduras. and the things will be perfect or Aunque a lo mature. mejor en el proceso Although maybe in the process, parecerá que no es así. it might seem that it's not that Sin way. embargo, Nonetheless, si nosotros vemos la vida de Daniel, if we see Daniel's life, al final de todo, at the end of it all, al él honrar la palabra, he had honored the word, Dios lo terminó honrando a él. God in turn honored De him tal manera que se convirtió in such a way that he became en una influencia in an influence, grande a great para influence, algunos de los imperios más poderosos que han habido sobre la for tierra. some of the most powerful empires that there have been over the earth. ¿Cómo llegó hasta allá? How did he reach all the way Porque there? hizo un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Because he made a living, holy, and acceptable Y sacrifice to God. propuso no hacerse a la forma del sistema, And he set out not to make himself into the shape of the sino se system, transformó, but he transformed himself. renovó su entendimiento He renewed his y pudo understanding, comprobar and he could que prove no hay cosa mejor that there is no better thing que vivir bajo los términos y normas de la palabra de Dios. than to live under the terms and the norms of the Word of God. Mi oración My prayer es que cada uno de is nosotros that each and every one of podamos us convertirnos en Daniel contemporáneos, can turn into a contemporary Daniel, personas que conscientemente people that consciously hacemos la decisión hoy make the decision de today presentarnos como un sacrificio vivo to present ourselves as a living sacrifice, Santo holy y agradable a Dios. and acceptable to Para God, poder lograr eso, so that we can se achieve that. requiere que entendamos It is required that we que no understand somos nuestros, that we are not our own, que fuimos comprados por la sangre de that we were Cristo bought by the blood of y Christ, que le pertenecemos a Dios. and that we belong to Yo God. le motivo para que haga esa importante decisión I, aquí y ahora. I motivate you to make that important decision here and now. Proponga no conformarse, Set out to not no conform, dejarse llevar por el to sistema, not let yourself be taken by the sino system, vivir but to live bajo los términos del reino de Dios y su preciosa voluntad. under the terms of the kingdom of God and His precious Y will. entonces And then tendremos la vida abundante we will have that abundant que life hemos estado deseando. that we've been desiring. Vamos a orar. Let's pray.
Padre, te damos gracias Father, we give you por la thanks oportunidad de compartir esta palabra. for the opportunity to share this word. Renueva, por favor, nuestro entendimiento, Please renew our que understanding, podamos ser transformados en el espíritu de nuestra that we mente, can be transformed in the spirit of our de tal mind manera in such a que way encontremos tu voluntad that we find your will como algo bueno, like something como good, algo agradable something pleasing or y como acceptable, algo perfecto. and as something perfect. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque así lo creemos hecho. because we believe it so. Danos la fuerza por el Espíritu Give us the strength by the para Spirit mantenernos firmes, to maintain para firm, mantenernos en to obediencia maintain ourselves in y para obedience, seguir los deseos de tu voluntad and a través de tu palabra. and to follow the desires of your will En through el your nombre word. de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Será hasta nuestra próxima transmisión. It'll be until our next stream. Comparta esta transmisión con sus Be amigos sure to share this with your friends para que otros sean edificados. so that others can be edified. Que la gracia de Dios esté con ustedes May the grace of God be with y you. como siempre, And as always, un abrazo y un beso para todos. a hug and a kiss for all.